हिंदू धर्म रे अनेक विचित्र कथा शुणा मिले। आपण निजे कहतु आपण माने आश्चर्य हेबे कि नहीं जदि मु आपण मानकु कहे जे प्रभु श्रीराम रावण एक बड़ भाई को युद्ध रे प्रतिहत करने को समर्थ होई नथिले। रावणर बड़ भाई को प्रभु राम मारिबा को समर्थ होई नथिले जदि मैं कथा आपण मान को कहे आपण माने निश्चित भाव में आश्चर्य हेबे। दर्शक बंधु, प्रकृत पक्षरे रावणर जड़े बड़ भाई थिले जहाँ को नारायण अस्त्र तथा अनेक दैवी अस्त्र मध्य प्रतिहत करने को समर्थ होई नथिला। चलतु जानिबा शेष एभली एक दुर्धर्ष राक्षस को किए मारिथिला। संपूर्ण रूपे जानिबा रावणर भाईर वीरत्व एवं तार मृत्यु केमिति होइतिला ए समस्त रहस्य को आपण माने जानती। राक्षस राज सुमाली र पुत्री कैकेयी रो विवाह होइतिला विश्रवांक सह एवं विवाहर किछि वर्ष परे कैकेयी रावण को जन्म देइथिले। एक कथा आपण माने समस्ते जानती, मु भी जाने। आपण जानिले आश्चर्य हेबे केवल रावण नुह रावण सह आउ एक पुत्रर जननी होइथिले ए कैकेयी जे कि रावणर बड़ भाई थिले। रावणर माँ दुईटी पुत्र संतान जन्म करथिले। रावण को तो आमे समस्ते जानती, हेले रावणकर आउ जणे भाई को मध्य एक समय रे जन्मदान करथिले माँ कैकेयी एवं एई पुत्रर ना थिला शतानन। रावण हेले दशानन अर्थात 10टी मस्तक थिला वाला बा 10टी मुह थिला वाला। ये शतानन हेले 100टी मुह थिला वाला। शतानन अर्थ शत शिर वाला बुझेबा को आपन दरकार नहीं, आपण माने बुझी पारुथिबे। शतानन बड़ थिला, रावण सान थिला। समयर चक गड़ी चलला। शतानन प्रत्येक क्षेत्र रे आगुआ थिला रावण को अपेक्षा। समयानुसार दुई भाई निज निजर शक्ति सह परिचित हेले। बयस हेलारू उभय भाई कौन कले युद्ध विद्या शिक्षा कले। जितेबले उभय शतानन एवं रावण युद्ध विद्या शिखी निजको पारंगम भाविले सेतबले दुई भाई थरे एकाठी ठिया होइथिले। परस्पर मध्य कथा हेले जे आमे दुई जण तो वर्तमान शस्त्र विद्यार निपुण, हेले आम भितर बलशाली किए केमती जानिबा। रावण सांगे सांगे कहिले एई गोटे कथा, जदि आमे दुई जण परस्पर सह लड़िबा आम भितर जे जितिबो सी होउची बलशाली, जे हारिला ताकू निर्बलुआ बोली भाविबा। या परे दुई भाई को मध्य भीषण युद्ध हला एवं एई युद्ध चली। युद्ध मझे रावण कहिले शतानन को जे मु जाने तुम्हें हूँ मो बड़ भाई, तुमर शरीर मो ठारू अधिका विकसित, मो शरीर तुम शरीर तुलन में टिके कम विकसित, किंतु हेले हे भाई तुम्हें मो शक्ति को कलिबार सामर्थ्य रखुना, तुम्हें मो सामर्थ्य जानिना। एक कथा युद्ध मध्य रावण कहते। एक कथा शुणिला क्षणी रावणर भाई शतानन क्रोधरे जर्जरित हेले एवं बढ़िला ए युद्धर तीव्रता। एवं शतानन कहिले रावण को जदि तू निजु केते शक्तिशाली भावुचु ताल तोते मु आह्वान जनाऊँगी तो समस्त शक्तिर प्रदर्शन कर। यह कही युद्ध बढ़ी बढ़ी चलला। खूब जोरे प्रहार प्रति प्रहार मान चलला।
ଏହି ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼ାଇରେ ରାବଣକୁ ପରାଜୟର ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ରାବଣ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଶତାନନ ଜିତିବାର ଜଶମ ମନାଉଛନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ଦୂରରେ ଥାଇ ରାବଣର ମା କୈକେୟୀ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। କୈକେୟୀ ଏ ଦୁଇ ପୁଅ ଭିତରୁ ରାବଣକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ମା କୈକେୟୀଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିନାହିଁ। ତେଣୁ ଏବଂ ରାବଣର ଏ ପରାଜୟକୁ ମା କୈକେୟୀ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସେ ଆସି ନିଜର ଦୁଇ ପୁଅ ଶତାନନ ଏବଂ ରାବଣକୁ ଶାନ୍ତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ରାକ୍ଷସୀ ସତ୍ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ହେଲେ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ କରୁଛ ନା ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ନିଜ ଶକ୍ତିର ଅପଚୟ କରୁଛ। ଏହାପରେ ମା କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଶତାନନ କହିଲେ, ଶତାନନ ତୁ ପା କହୁ ଯେ ତୁ ଭାରି ମାତୃଭକ୍ତ ବୋଲି, ଯଦି ତୁ ନିଜକୁ ମାତୃଭକ୍ତ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ତାହେଲେ ଶୁଣ ମୋର ଆଦେଶ। ତୁ ଶୀଘ୍ରାତିଶୀଘ୍ର ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ବାସ କର। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ସାନ ଭାଇ ରାବଣ ଏ ପୃଥିବୀରେ ରାଜୁତି କରୁଥିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଶାନ୍ତ ରୁହ ଏବଂ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ, ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବାର ଚେଷ୍ଟା କେବେ କର ନାହିଁ। ଶତାନନ ନିଜ ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ମାଆଙ୍କ କଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଶତାନନ। ଏହାପରେ ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏକମାତ୍ର ରାକ୍ଷସ ଲଙ୍କାରେ ବଞ୍ଚିଥିଲା। ତା ନାଁ ହେଉଛି ମାୟାସୁର। ଏହି ମାୟାସୁର ଯାଇ ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ଶତାନନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ଶତାନନକୁ ଏ ରାବଣ ମୃତ୍ୟୁର ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଜଣାଇଲା। ଯେମିତି ଶତାନନ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ତୀବ୍ର ଗର୍ଜନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଶତାନନ ଏବଂ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର ଗର୍ଜନ ରାମ ଦଳ, ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର ଯେଉଁ ଦଳ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ଓ ତାଙ୍କ ସେନାକୁ ଏହା ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ଆମେ ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ମାରିସାରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କିଏ ରାକ୍ଷସ ଏତେ ଜୋରରେ ଗର୍ଜନ କରୁଛି ଏବଂ ଏହି ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ରହି ଲୁଚିକରି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଥିବା ରାମ ଏବଂ ରାମଙ୍କ ଅନୁଚରଙ୍କ ଉପରକୁ ବାଣ ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏହି ଶତାନନ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମୋ ଭାଇ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ରାମ ଓ ହନୁମାନ ମିଶି ତାର ସମସ୍ତ ବାଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଶତାନନ ମା ସୀତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ମାତ୍ର ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଏହା କରିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ତାର କ୍ରୋଧରେ ତିନି ଲୋକ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା। ସେ ରାମଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ଅନୁଚରଙ୍କୁ ଅନ୍ତରିକ୍ଷକୁ ଡାକିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଲୁଚିକରି ଏ ବାଣମାନ ପ୍ରହାର କରୁଥିଲା। ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ଯଦି ମୁଁ ଅନ୍ତରିକ୍ଷରୁ ରହି ଏମାନଙ୍କୁ ବାଣ ମାରେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସି ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲା କ୍ଷଣି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବି। ସୁଗ୍ରୀବ ରାମକୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷକୁ ନ ଯାଆନ୍ତି ତେବେ ଏମିତି ଲୁଚି ଛପି ଇଏ କେତେବେଳେ ବାଣ ମାରିବ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା। ତେଣୁ ଭଲ ହେବ ଆମେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷକୁ ହିଁ ଯିବା। ଆମେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷକୁ ଗଲେ ଯାଇ ଏ ରାକ୍ଷସର ପତନ ହେବ। ବହୁତ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଲା। ପ୍ରଭୁ ରାମ ନିଜେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି କ'ଣ କଲେ ଭଲ ହେବ। ଶେଷରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସମସ୍ତେ ଶତାନନ ଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତରିକ୍ଷକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ। ମାତ୍ର ସୀତାଙ୍କୁ ଲଙ୍କାର ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଗୁମ୍ଫାରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣରେ ରଖାଇ ଦିଆଗଲା। ଏହାପରେ ହନୁମାନ, ପ୍ରଭୁ ରାମ ଓ ସମସ୍ତ ରାମଙ୍କ ଅନୁଚରମାନଙ୍କୁ, ରାମଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ ବସାଇ ଚାଲିଲେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଲୋକକୁ ବା ଶତାନନ ଲୋକକୁ। ସେଟା ରାବଣର ଭାଇ ଶତାନନ ଯୁଦ୍ଧ ଅବଶ୍ୟାମ୍ଭବୀ ଜାଣି ଯୁଦ୍ଧର କୌଶଳକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା
संपूर्ण रूपे प्रस्तुत थिला शतानन युद्धर सामना करिया पई। हनुमान को देखाई मायासुर कहिला आपण देखंतु ए हनुमान को केते बड़ राक्षा केते बड़ रूपआर एकुटिया समस्त को पुच्छरे धारण करी सी आज आपण को लोकरे पहुँची जाइछि। आपण को ए बानर रूप देखी भय लागु नहीं, आपण तार सामर्थ्य देखी कौन भयभीत नुहंती। शतानन को एक पचारि मायासुर। यह शुणी शतानन सांगे सांगे कौन कला हनुमान आसुचंती उपरू पुछरे बसिचंती प्रभु राम एवं समस्त सैन्यगण सांगे सांगे कौन कला पवन तीव्रता को बढ़ाईदेला। जेमती पवन तीव्रता बढ़ाईदेला असुरी कौशल प्रयोग करी सांगे सांगे कौन है से सबू जो सब बसी सब बालांस फेल है अर्थात से सबू स्थिरता बजाय रखिपारे ना। जहा हो हनुमान सांगे सांगे निजको संभाली नेले एवं तले पड़ू पड़ू सैन्यगण रहीगले। एबे हनुमान संभाली नेला परे शतानन बहुत क्रोधित है जे एते जोरे वायु मु छाड़ी तथापि कहीं तले पड़े ना। शतानन यापर हनुमान कौन कले समस्त को अंतरिक्ष लोक छाड़ी युद्ध आरंभ करदे क्या सहित शतानन सहित। शतानन हनुमान मध्य भीषण युद्ध चलला। हनुमान को शतानन कहिला मते रावण बा कुंभकर्ण भाविबार अपचेष्टा कर नाही। तुम समस्तंकर आत्मा कंपी उठिब जेतेबेले मोर क्रोधर ज्वाला तुम समस्त को भस्म करदेव। ये तीन लोकरे तुम यही लोकरे अर्थात यही अंतरिक्ष तुम समस्तर समस्त को समाधि दिज्व। मु मो सान भाई रावणर मृत्युर प्रतिशोध नेबी यह कही शतानन खूब जोरे अटहास्य करने को लगिला। यापर शतानन और विभीषण मध्य अनेक समय धरी कथा कटाकटी चलला। शेष शतानन राक्षसी सेना शतानन राक्षस सेना और श्रीराम को सेना मध्य युद्ध होगा लगिला। परिणाम स्वरूप श्रीराम को सेना ये राक्षसी सेना को प्रतिहत करें ना। श्रीराम सेना जेते राक्षस को मारुले सांगे सांग तार दुई गुण राक्षस उत्पन्न हो जाते प्रकटित होते। श्रीराम और हनुमान जेते बाण मारे ये शतानन किसी हो न था। मायासुर ये शतानन को सहायता प्रदान करुए एवं ताकू समय देखी उसुक आए चिन्हौए ये होचंती राम जे कि तो भाई को मारी। ये हूँ हनुमान जे कि माँ सीतांकर ठाव करने को आसीला समस्त को चिन्हौची किए ये मायासुर गोटी गोटी की। यापर प्रभु राम युद्धपाई द्वादश आदित्य को निमंत्रण कले। ये द्वादश आदित्य प्रकाश रे शतानन सेना नष्ट हो गले एवं शतानन एवं मायासुर लुचिबा को चलीगले कारण सामना करें ये जो द्वादश आदित्यंकर प्रकाश को तेणु लुचिबा को चलीगले। जेमती द्वादश आदित्य प्रकाश कमिला ये राक्षसगण पुनर्जीवित हो पुणी आक्रमण करने को आरंभ कले। शतानन मायासुर लुचि थांती हनुमान सह किछि बानर शतानन को खोजा को गले। किछि समय खोजाखोजी पर हनुमान हाथ में मायासुर पड़गला। मायासुर सह हनुमान को बहुत युद्ध है घमाघोट युद्ध हारीगला। मायासुर कौन कले हनुमान धरी पकाई डराई धमकाई शताननर मृत्युर रहस्य जानिबा को प्रचेष्टा कले एवं हनुमान का धमक आगे हार मानिला। मायासुर शेष कहिला जे शतानन मृत्युर शस्त्र भूलोकरू पंचम लोक पर षष्ठ लोकरे ही अच्छी। यापर हनुमान यही मायासुर को निज लांजरे बांधी यही षष्ठ लोक अभिमुखे छाड़ी चलिले। जो लोकरे शताननर मृत्युर अस्त्र थिला सेपटे श्रीराम सेना समेत समस्ते शतानन को मारिया को नानादि प्रकार अस्त्र ता उपर को छाड़ी थांती। युद्ध चली थाए शताननर किछि भी क्षति हो न थाए। एणे हनुमान अतल लोक वितल लोक सुतल लोक तापर तलातल लोक पहुँची सारी
ତଳାତଳ ଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଏକ ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଯେଉଁ ଘଟଣାକ୍ରମରେ ମାୟାସୁର ଜାଣିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ପ୍ରକୃତ ଭଗବାନ ଏବଂ ମାୟାସୁର ମଧ୍ୟ ରାମ ଭକ୍ତ ପାଲଟିଗଲା। ଏଇଥିରୁ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େ, ଯଦି ଭକ୍ତଙ୍କ ଶରଣରେ, ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆପଣ ଯେତେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ ବିତାଇଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପରି ଅଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏହା ମାୟାସୁରଠୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ମାୟାସୁରକୁ କ'ଣ କଲେ, ଏ ତଳାତଳ ଲୋକରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କହିଲେ ତୁମେ ଏଇଠି ଥାଅ, ମୁଁ ମହାତଳ ଲୋକକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ କି ଏଇ ଶତାନନକୁ ମାରିବାର ଶସ୍ତ୍ର ଅଛି। ଶେଷରେ ହନୁମାନ ରସାତଳ ଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏହି ଲୋକରେ ରସାତଳ ବା ମହାତଳ ଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏହି ଲୋକରେ ଶତାନନର ମୃତ୍ୟୁର ଅସ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା। ଏହିଠାରେ ହନୁମାନଙ୍କର ସାମ୍ନା ନାଗରାଜ ବାସୁକୀଙ୍କ ସହ ହେଲା। ବାସୁକୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କଲେ, ମାତ୍ର ହନୁମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କାହାର କିଛି ବଳ କାମ କରେ ନାହିଁ। ହନୁମାନ ଏ ଯୁଦ୍ଧର ମଝିରେ କହିଲେ, ହେ ମହାତ୍ମନ୍, ମୋ ପାଇଁ ରାମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ଆପଣ ମୋ ଯୁଦ୍ଧ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଚାଲିବ, ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେବ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ମାଗିବା ପାଇଁ, ସହାୟତାର ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ବାସୁକୀ ଯୁଦ୍ଧ ମଝିରେ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ମୋ ଠାରୁ? ତୁମେ କିଏ? ହନୁମାନ କହିଲେ, ମୁଁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭକ୍ତ ହନୁମାନ ଓ ରାବଣର ବଡ଼ ଭାଇର ମୃତ୍ୟୁର ଅସ୍ତ୍ର ଏଠାରୁ ନେବାକୁ ଆସିଛି। ହେଲେ ନାଗରାଜ ବାସୁକୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏ ପରିଚୟ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଏହାପରେ ହନୁମାନ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ, ହେ ମହାତ୍ମନ୍, ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଚାଲିବ, ତେଣୁ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରି ବଳ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ହେ ନାଗରାଜ, ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ଏଠାରୁ ଉଠାଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଲେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନ କହି ମୁଣ୍ଡ ନତ କରି ପୁଣି ଫେରିଯିବି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ଏଠୁ ଉଠାଇ ନ ପାରିଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାସୁକୀ ସେ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଏବଂ ବାସୁକୀ ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ହଲାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ବାସୁକୀ ଜାଣିନେଲେ ଯେ ଏ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ସାଧାରଣ ବାନର ନୁହନ୍ତି, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କର ଅଂଶ। ତେଣୁ ବାସୁକୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ହନୁମାନ କହିଲେ, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁ ବିଳମ୍ବ ହେଲାଣି, ତେଣୁ ତୁମେ ମୋତେ ଶତାନନର ମୃତ୍ୟୁର ଅସ୍ତ୍ର ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଦାନ କର। ଏହାପରେ ନାଗରାଜ ବାସୁକୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦିବ୍ୟାସ୍ତ୍ର, ଯାହାକି ଶତାନନର ମୃତ୍ୟୁର ଅସ୍ତ୍ର, ତାହା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ହନୁମାନ ଶୀଘ୍ର ରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଲେ। ଏଣେ ଶ୍ରୀରାମ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଏହି ଶତାନନକୁ ମାରିବାକୁ ନାରାୟଣ ଅସ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଶତାନନ ଏ ମହାନ ଅସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନ ମରି ଯେତେବେଳେ ବୀରଦର୍ପରେ ଠିଆ ହୋଇ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥାଏ, ଏହି ସମୟରେ ହନୁମାନ ଦେଖିଲେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତେ ଧରାଶାୟୀ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେତା ହଜିଯାଇଛି, ଚେତା ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ନାରାୟଣ ଅସ୍ତ୍ର ଯିଏ ପ୍ରୟୋଗ କରେ ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀରାମ ମଧ୍ୟ ବେହୋସ ହାଲତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ହନୁମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟାସ୍ତ୍ର ଆଣିଥିଲେ ତାହା ଛାଡ଼ିଦେଲେ କାହା ଉପରକୁ, ଏହି ଶତାନନ ଉପରକୁ। ଶତାନନ ତ ମରିଗଲା। ହନୁମାନ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ହନୁମାନ ଯେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ଶତାନନ। ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାନାଥ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା, ଶିବ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ସେଠି। ଏହି ସମୟରେ ହନୁମାନ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଶିବଙ୍କୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଅସ୍ତ୍ରରେ ମୁଁ ମାରିଥିଲି ଶତାନନକୁ, ତଥାପି ସେ କିପରି ଜୀବିତ ହେଲା? ଶିବ କହିଲେ, ଏହା ଠିକ୍ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା, ମାତ୍ର ଶତାନନର ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ଆଉ ଏକ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ଶତାନନର ମୃତ୍ୟୁ ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ମା କୈକେୟୀ ଯେତେବେଳେ ଶତାନନକୁ ଅନ୍ତରିକ୍ଷକୁ ପଠାଇଲେ, ଏକ ବରଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପୁତ୍ର, ଯିଏ ମା ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନ ହୋଇଥିବ ସେ ହିଁ ତୁମକୁ ମାରିପାରିବ।
तेणु तुम्हें जेते जन अछ समस्त तो मातृगर्भर जात तेणु तुम्हें मारिब केमिति। तेणु याकू जड़े अजन्मा अर्थात जी माँ गर्भरु जन्म हो नथिबो से ही मारी परिबो। माँ सीता माँ गर्भरु जन्मित नुहंती से भुजा भूमि जात तेणु माँ सीता ही यही राक्षस को मारी परिबे। शतानन मृत्यु ही राम समेत समस्त जिते अच्छी सेना जो मान अचेत हो पड़ी से पुनर्जीवित कर पुणी थे निज जो स्थिति रे थिले से स्थिति को फेरी पारिबे जदि शतानन मृत्यु है। ये संसार सीतांकर वात्सल्य रूप देखी ये सीतांकर पतिव्रता रूप देखी प्रतिव्रता नारी रूप देखी एबे समय आसी ये संसार सीतांकर चंडी रूप देखिब। ब्रह्मदेव ये संकेत निश्चित भाव में सीता को दे सारे सीता बोध हुए बाहर थे ए स्थान में आसी पहुँचापी कारण ब्रह्मदेव जाइंट सीता को एक खबर देवाई। तेणु तुम्हें गोटे काम कर जेपर्यंत सीता एठाक आसी ना माँ सीता आविर्भाव ये नई से पर्यंत तुम्हें शतानन सहित युद्ध करी शतानन को आउ कुआड़े जावाक दियो नहीं। यही कथा ब्रह्मदेव जाई सीता को कही माँ सीता ब्रह्मा कथा शुणी शपथ करिसंती मो पति एवं तांकर अनुचर मानकु जो अवस्था करिछि शतानन ताकू तार दंड भोगिबाकू पड़िबो। सीता माँ सीता एवं लक्ष्मण उभय आसी ये युद्ध भूमि में पहुँचती। माँ सीता कौन करिसंती चंडी रूप धारण करिसंती एवं शतानन को मारिचंती। हेले शतानन मला परे प्रभु राम शतानन मला परे प्रभु राम एवं अन्य जेते सैन्य भुलुंठित होइतिले समस्ते उठी ठिया होइचंती। हेले गोटे विराट बड़ अघटन घटी जे माँ सीता सीना चंडी रूप धारण करिसंती हेले से रूप को प्रशमित करि पारु नाहंती। एते रागरे जर्जरित अछंती माँ जे से राग से क्रोधर बन्ही रे सारा संसार जलिबाकू लागुची। आसीचंती समस्त देवगण प्रार्थना करिचंती माँ सीता को जे माँ आपण आपणकर ए विकटाल रूप ए चंडी रूप ताकू संभरण करंतु नहले तीन लोक नष्ट हो। जेते जे प्रार्थना करिचंती कहारी प्रार्थना माँ शुणी नाहंती। यही समय शिव कहिचंती जे गोटे काम कर माँ सीता को केवल प्रभु राम ही प्रबोधि पारिबे। प्रभु राम आसी जदि सीता 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 तीन थर डाकिदेवे ताहले माँ कर ये जो क्रोध प्रशमित हेब एवं माँ पूर्वावस्था को फेरी पारिबे। यापर प्रभु राम को समस्ते कहिचंती जे आपण जाई माँ सीता को डाकंतु। यापर प्रभु राम जाइचंती माँ सीता को सस्नेह डाकिचंती सीते 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 तीन थर डाकिला परे माँ सीता पूर्वावस्था को फेरी आसिचंती। यहीपरि भाव में रावणर बड़ भाई जहाँ कि प्रभु राम हनुमान मारिबा को असमर्थ होइतिले तांको माँ सीता मारिथिले एवं एक नुआ इतिहास सृष्टि करथिले। आशा करुछु दर्शक बंधु आज कथा निश्चित भाव में आपण मानक भल लगी। आगामी वीडियो रे पुनः देखा हबो से पर्यंत रहुछि। नमस्कार।